उत्तराचम्यो। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तौ पृच्छालयः। ओम अश श्रीमद्भागवत स्तोत्र मंत्र नारद शिवैति छंदः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम यजमानस्य वशिष्ठ गोत्राय श्री दिनेश लवानिया नामनि यजमान तस्य सकल मनोरथ निर्विघ्न परिपूर्ण सिद्ध्यर्थे ठाकुर श्री गोवर्धननाथ के श्री चरणों में अचला भक्ति प्राप्ति निमित्ताय श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। ओम नारदसे नमः शरसे वैतिशंसे नमः मुखे श्रीकृष्ण प्रभादेवताय नमः हृदय ब्रह्मबीजाय नमः गुहे भक्ति सत्तये नमः पादयो ज्ञानवीर कीलकाय नमः नाभो श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्धार्थ पाठ विनुगाय नमः सर्वांगे ओम क्लां हृदयाय नमः कीलीं शीर्षे स्वाहा ओम क्लूं सुखाय भक्तः ओम क्लां कवचाय होम ओम क्लौं नेत्रस्त्राय वक्टः ओम कलस्त्राय फटः ओम क्लां उष्टाभ्यां नमः ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः ओम क्लूं मदमाभ्यां नमः ओम क्लैं नामिकाभ्यां नमः ओम क्लौं कशकाभ्यां नमः ओम क्लः कर्तकवष्टाभ्यां नमः ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकमकरतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परमेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेण नादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनि विविलसत् गोपी सहस्रावृतं स्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। ओ नो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव गोत्रेत तन्मयतया तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रुतवाच पितर्यो परते तेन जननी ताडितावृतं क्वावित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासा जनन्या पुत्रदुःखत कूपे पातागतौ रात्रौ तेन सा निधनं गतः गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः धुन्धकारी गृहे तिष्ठत् पंचपन्नवदूदत अत्रुग्र कर्मकर्ता च तदपोषणविमूढधि एकदा कुललाटास्तस्तु भूषणानभिलिप्सव तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहत्त वित्तं वेश्म पुनर्गत ताभ्यो यच्छस्व वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तो च यं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैवं मारयिष्यति निश्चितम् अथोऽर्थः गुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते निहन्तेनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तानिश्चयं कृत्वा सोक्तं सम्बद्ध रश्मभिः पाशं कण्ठे निधायाश तन्मृत्युमुपचक्रमो तर्तं नाम मारासौ चिन्तायुक्तस्तदा भवन् तप्तङ्गारसमूहा च तन्मुखे हि विचक्षपो अग्निज्वाला तदुखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहां मम चुरगर्ते प्रायः साहसिकस्त्रियो न ज्ञातं तत्र हसन्तु केनपीदं तथैव च लोकै पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं याता प्रियो हि न आगमिष्यति वर्षेष्मिन् वित्तलोभविकर्षितः तीनां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयद्बुध विश्वासे यास्यतो मूढः सदुःखैः परभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां न सवर्धनं हृदयां सुरदाराभं गृहको नाम योषितां
संहत्यवित्तं तायाता कुलटा बहुभक्षक धुन्धकारी बभूवाथ महान प्रेताकुकर्मतः वाच्यरूपे परिक्लिष्टो निराहारा पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा देवेत मुहुर्वदन् यत्कालेन गोकर्णो मितं लोकादवुद्यत अनाथं तं विदित्वैवो गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाते तत्र साधवमवर्तयत् एवं भ्रमंस गोकर्ण स्वपिरं समुपेयवान् रात्रौ गृहाङ्गणे सप्तमागतो लक्षितः परैः तत्र सप्तं सविज्ञाय धुन्धकारी सबान्धवं निशीते दर्शयामाश महारौद्रतरं बभूव सकनमेषा सगद्धस्ति सकच्च मेषो भवत् साकृतेन्द्र सकृच्छाग्निः पुनश्च परशो भवत् वैपरीत्यामिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुत अयं दुर्गतकः कोऽपि निश्चित्याथ तं ब्रवीतः गोकर्णोवाच कस्तमग्रतरो रात्रौ कतो यातो दशामिमां किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो शीतसंसनः श्रुतोवाच एवं पृष्ठस्तदा तेन रोदोच्चै पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञमात्रं चकारः ततोञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदयरयत् तदसेकः हतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेतोवाच अहं भ्राता तदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नाशसङ्ख्यामि महाज्ञाने विवर्धन लोकनां हिंसकासोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामासमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत् गोकर्णोवाच तदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानत तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धानमुक्ता चेदुपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेतोवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः सतसाधेन मुक्ते चेद् साधं मोचनं तव इदानीं तो निजं स्थानो मा तिष्ठ प्रेतनिर्भयो तन्मुक्ति साधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचारे च धुन्धकारी निजस्थानं तेन दिष्टस्ततो गतः गोकर्ण चिन्तयामास तामरात्रिं न तदध्यगातः प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि वेद्वांसयोगनिष्ठा च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिन तन्मुक्तिनेव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वे शूरवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे शूरवेगस्य वै तदा तोभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तहेतुकं तच्छुत्ता दूरता सूर्यास्पृमित्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यावच सर्वो धर्मरूपं तवेष्यतं सर्वे अब्रूवनः प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तिदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययो भगवन्तः वृद्धमन्दा च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महञ्जातो देवविस्मयकारिक यदेवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथं सप्रीतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सत्रगन्धीयुतं तत्र पश्यत कीचकमुच्यतं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितौ ह्यशौ वातरूपे स्थितं कर्तुमशक्तो वंशमावीशत वैष्णवं ब्राह्मणं मोक्षं श्रोतारं परिकल्पिष पितं स्कन्दतः स्पष्टो माख्यानं धेन जो करोत् दिनं ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशे ग्रन्थमेधो सशब्दं पश्यतं शतं द्वितीयहिनी तथा सायं तृतीयग्रन्थभेदनं तृतीयहिनी तथा सायं तृतीयग्रन्थभेदनम् एवं सप्तोदनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सा द्वादशस्कन्धश्रवणात् पेततां जहो दिव्यरूपधरो जातः तुलसीदाममन्वित पीतवासा घनश्यामो मकुटे कुण्डलान्वितो नामो भ्रातरं शब्दो गोकर्णमिति च ब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया पीतकस्मिनात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोको फलपद कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवण
श्रवणस्तते अस्माकं प्रलयं श्रद्ध कथां चेयं करिष्यति आद्रं शुष्कं लघुस्थूलं वामना कर्मभिकतं श्रवणं दिव्यदहितपापं पावका समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरभिर्देव संसदि आकथा श्रावणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रच्यते न सुपुष्टेन बलीयश आध्रुवेण शरीरेण सुखशासकथां विना अस्ति स्तम्भं स्नायुबद्धं मासशून्यतलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दरमातरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं किमिबिडभस्मसंज्ञातं शरीरमितिवर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधये नहि यत् प्रातः संस्कृतं च नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे कायका नाम नित्यया सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते नकटे हरि अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेभिसाधनं बुधबुधा इव तोयेषु मुष्का इव जन्त्यसु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवणवर्जित जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विवेदनं चैत्रं किं तदा चेत्त ग्रन्थिभेदा कथा शिवात् विद्यते हृदया ग्रन्थे छेद्यन्ते सर्वसंशयो क्षीयन्ते चाश कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रेक्षालन पठीयसि तथा तीर्थे स्थिते चेते मुक्तिरेव वदिष्मत एवं ब्रवीद्वै तस्मिन् विमानमागमत्यद वैकुण्ठवासभिर्युक्तं पुष्परादीप्तमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्दलीषुत विमाने वैष्णवानवीक्ष गोकर्णवाक्यं ब्रवीत गोकर्णोवाच अत्रैव वयवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मल आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदा कुतो जाता प्रभुवन्तु हरिप्रिया हरिदासावचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संसत श्रवणं तो कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमपश्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिराचित्ते कृतं विषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जप आवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम् हतं श्रोत्रियेत दानमनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्नन्दीनत्वभावेन मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चलमति एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवन्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसते ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दाशते स्वयम् एवमुक्ता ययौ सर्वे वैकुण्ठं हरकीर्तन श्रावणे मास गोकर्णा कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रावतीं भूय श्रवणं तहि कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैषः भक्ते च हरिराविर्बभूवः जय शब्द नमः शब्द तत्रासनवहवस्तद पाञ्चजन्यधनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्ग्या करो स्वसतसं हरि श्रोत्रनन्याङ्घनश्यामान् पीतकोशेयवाशस किरीटनाकुण्डलनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तदग्रामे स्थिता जीवो आसुचाण्डालजातय विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णाकल्पया तदा वेशता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिन गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निरयौ भक्तवत्सल अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य श्रद्धानाम्ना गति कदा तदत्तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् प्रोमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यै पीतच्चितै गर्भगता न भूय वाताम्बुपर्णासनदेहशोषणैस्तपोभिरुग्रै चिरकालसञ्चितै योगे च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताहगाथा सवर्णेन यान्त्ययाम् इतिहासमिमं पुण्यं सान्निल्योपमुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुता आख्यानमेतत् परमं पवित्रं सुतं सकद्वैविदहेदघोगम् श्राद्धे प्रयुक्तां पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च
ओम स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोचनम न पंचमोध्याय पाठफल श्री कृष्णार्पणमस्तु अथ षष्ठोध्याय कुमारावचुः अथ तेषां प्रवेक्षामो शब्दाः श्रवणे विधिं सहायैव शविष्येव प्राय साधो विदिष्मतः देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नत विवाहे याद संवेतं तादृशं परिकल्पयेत् नवश्च अस्य नोर्जौ च मार्गशीर्ष सुचिर्नवो एति मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचक मासनां विप्रहेयानि तान् त्याज्यानि सर्वथा सहाया चेतरे तत्र कर्तव्या शोधमाचये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेषा प्रयत्नतः भविष्यति कथा छात्रम् आगत गन्तव्यं कुटुम्बभिः दूरे हरिकथा केचे दूरे चाच्युतकीर्तनं कृषया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेषवेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमिति रतं ततां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभो अपूर्वो रसरूपेव कथा छात्रं भविष्यति श्रीभागवत पीयूषोपानाय रसलम्पट वन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परः नावकाशा कदाचित् चेदनमात्रं तथापि तु सर्वथा आगमनं कार्यं क्षणो अत्रैव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुदधत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाकः पञ्चाहतो यत्नादास्तीनानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपा प्रोच्चै कदलीखण्डमन्वित फलपुष्पदलैवेश्ववितानेन विराजित चतुर्देच्छोध्वजारोपो भ्रौसम्पदविराजित उदरवं सप्तेवलोका च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्राविरक्ता च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं भक्तोश्चापि तदा दिव्यमासनो परिकल्पयेत् उदन्मुखो भवेद्भक्ता सोता वै प्राणमुखस्तदा प्राणमुखश्चेद भवेद्भक्ता सोता चोदन्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूजकमद्यत श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको वदै विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धीकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो भक्ता कार्योत निष्प्रः अनेको धर्म विभ्रांता स्त्रीणः पाखंडवदन सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यद पण्डव सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यद पंडितः भक्तो पार्श्वे सहायार्थ मन्ना स्थाप्यस्तथाविद पण्डिता संशयच्छेत लोकबोधन तत्पर वक्त्राक्षोरं कर्तव्यं दिनादर वाग्विताप्तये अरुणोदये सौनरवत्यो शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपदकृत्य सन्ध्यादं सम्प्रयत्नत तथा विघ्नो विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् प्रेतं सन्त्रप्यशोध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं चापि कर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरितपूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्ममोहागृहीताङ्गं मामोद्धर भवानवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तदा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विदना